Haluni herabe, alla radio kilingo menyo konte, ratanga. Isa fole kwarni mogo bi taga maga taga fa khilo. O miake kabulolu metuli fayonna. Eyo, nterolu. Mogo se fole no kano la dianyo la sinyasiama. Bari, asikeno lundo sena, indi mogo ka ben, menna mogo yabe dafani, na nyoko mansia. Fole te ba yayi. Ani Henri, ite dum mobio. Ite bele ko fenke so membe kawa kuya nin kende. Ise falin dulale luto dugo membe janin kon. Na dugo be fani mo golu la menu ba fe ka yele mo nati. Bari ibe de nin pi bawo ime hanyu khumala ibe silan nin tole lu dalu nya. Na gatara tunnu ibe wakil nin ka ko lu taybul fulola. Ratanga tero menu be jani ya nya fe. Alonga wa woto. musolu me tariya mume be khalo isamalu khakuma ila wuluo jamfa kuola bari mu fonka ke anin rinati da plane familial la wodrone ma basoti sate kenyu nu janna fato yale kumba ke khada ta khoma bawa ka contraceptif leta aha dinani sotole kumba man contraceptif je buson awa bala pikiro ta kan sate do kono nukungola awala bangola akeba kono ndingala nala aka force ko mala biru wa mebo ha muso ninu be gole ya siama soto kha bawo basol la manke ko bari nyun ko te kumba doronti de félicité ni muso dol be ko nyon kono bari nteruse mun keno e hakketu yaay bari namiroto ari le khanyim beke ari iyo bari khalo ne kende ko fusi me keno dispensaire anin plane familia la demaro kono la be wo fo kan bawo ngalo kala khumo me mutana ni menu be kende ya kono alu sakuma isaruma afatale konni mama najan adum nin qibaru ya dimale lunata ari ikhalon ko nyimma be nala jantuma wo bari tonya ngakiro te tulungola yayi iqanna fukinta fi sayni khafutu ari ntenite doronte baswa musolu be jan dindingolu kelu adu bebe lali la kuntigola bari yo kem mile nya tongole tituma be senna baro keno bawo ngije Christine bari munketa bawa ka contraceptif ta kuma ki khada ta khungam oh ku gole alinte mbabela sonala le te dumba fe ika sewa kende bawo ngadla do sotole futula sito se keno dula minna ari ni fero menu se wuluo jamfano la kura mu gole ya baleti bari imam fusi famu ari fonka ta kumba ya bari sani c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga that's life. C'est la vie à Ratanga. Hey yeah, hey yeah. Ibedi mbe xero xon kanunte iyo besilandin kende ko fo ngam famoto sanni wakati ndi e xanna sila mbe ku ke foyi xan kono ta tuguntariya mbe fam mutalale sansiba bentema bari ila ku wole xake i xa sewanna baba yala anina lutigi yala wala ya tena be wakile xanna sate yala ku wala sheri be menke xa be siyali ne kende name ari mu kuntigi baleti bari ante baba tigoti
mbe bindula la sigila mo hol se kacha dula men ani baba dingol ase tohola lu tigol la ekolo lu tigola l'école iyo ila miro to se tambino iyo sela tambino komi jela ma finti dum e na jamono le nyamu xuwol la taxala ñaata e mo ko kende baale di bari xalo deyi tumbe keline momu deyu dispositif intra-utérin iyo bari man so ke lante la ba ente sigili le poste de santé la wo be ke xam bari amagni nse fero do ñini Isako manjay Isahuma chef. ntungi yolo nyamena tente na takhibaro minna o me fo mo yen dala awa ko nata na futu ko le foyen ni yaay membe jan loli ari keni nu bentelu manene lale bara fo tugu kata kumba mafele name bi tarala na dugu digiya togoyala isanole khila dimbaya muta akadiye nyami bari ibe kumba mutale nyami wo mankan Dugutigo men foti en wote kumba pito fo ñoo xamne ba sigeli ne doron. awa mbulanga du ba fele khaje mose wo doron ne si dema fi se xumo ma de C'est fo la maño wala ala maño te mo xal nati jam en déranger. name njay xam ko bali tagani sagola sama ko sambale no starengla abe kelila khajoleti ni nga tarata ku keta kumbala bari yaay bula akata ma fele amusa famuleti asala jata kenda ma fele no na gatara femasto o mi le sas la bangoleti Non, isaw ma ari isa kuma iba fe ko kumba mo fele muso samba. taga yaay nakelu bengelu ñunu sen dema xa xibaru ñimalu soto mbe xa kilo di ñoxonna anin xaku betolu kena dimbayal nafa anin sate ila miroto ma ñamu ku do kela anin la sarandingo ning alu halon ñamu musolu dema fo isila jata kende ya muta ko ñame iyo ken ntelu fana se taxno planification familiale nse jabilo nati xono se jokki ñamen ani fam fero menu be jam fon se la jam fa ñame nte be basolu wo contrôler menu se bañu dingo soto la nga famu menu bala ñuso la ntelu siyama mu fangata ngolu leti tonya hari na balu nya xa golele to ñaafu seyni wole ha ke ntenna ñamu ñoxon demalale alu xaje ku ñimale mu xakelu la ekolo la sigi ko di anim fana to hoñi se mo xoma jele lay hein Christine xa be fonye fa kurata awa mbira tension taaka e xame awa ida tension bi jigini ne dondi mbari silan kunte alun name aluman ku kurungo ke sila doma nin doma fusi famu ike fanfan nemo iyo anya malon nale dinyere din nyane kola ime ku do keno ani fana ya kilo masigi i khala benne i fero nyini mensela wuluo jamfano purunteke ala dorone si dingolo ko sababu no bari si ala tantu bawo mba fe xamenke ngakele nyadi iba fe khafo kumba itakata fu ka pikiro tabiri iyo bari mu ko kende bale ti kumba ila ko le khake be sa kele no fu musolu si la decision ta fi ba fe khamunke menga nyi baloma ise sewa no ifanye ani fana ibe bokane jantariya ngala qido tayye sidiki te bayha bawo xa boano fe doron xi fam mota silol nke mu sidiki leti mu biyota e xa to ñaf e xa lo mobilo son taxa mo xono fon se fero so to xa kende komi esrile
nde miroto itene sirike inyama wole kele fana sidiki me woke mume wo mankin tulla adoki mo biyo bi gera xam pour kella ekolo si siginya mumu kella le tumbe la ni ko si trajan isa ko ma sidiki isaguma ita ka ta tari andi dingulu ale aluna na arret khani ila mo biyo ba nolan mami roto Ramon Fossilan. Ari. Inin sege ri kata fanga kumba jenyala. Belali ne kende ko kande ma jaku. Membe tulin ka keno sila. Mushenjay. Akumu bi jalin jaku. Amiya nono kala dimba ya la khajo be jarano kende. Aba fi ka dingo dolu soto. Mbem fanyinin ka ni mo ko sifalu be ja. Nyamen tugu na jamano kono. Kunyima Mbe sewalin mbe la feeling ku kilingula wo khayita kon telefulo kete ñoxon kamale ameme nga futu ñoxoma nintun gamira nintun mudindingaleti itun saison ngana wuluwo jamfa yi ñoxonna anin fero mense wuluwolu to ñañi ni xari kende balemu tuma do iyo tuma do ay akogole nga mire ya lusanse aninga adolu muta na sate ñi kuntigi ya barulu wala xaken sakata na adolu na ku ñoxonlu se jokki ñami puru mun na me police kuntigolu kili puru kumbala kuoni awo amekeno sate kono jan gole yalu se jara folo ndama tema janin abe sambala police kuntigolu ya adu fonjaye khila maka kende namiro to ibi nyundi kusiyamana anin na futuwo bila wakato betali bari name nsiya lungo to sabano dondi nyafe ani foise wakato soto kagole ani nujara wo ay ari yay aluna ngalu tara munketa jaralo na hakole di sate kono jaralo hakole di sate kono basol la soto goli abentelu fangantanga lu segeli iyo mutonyaleti wafi kono to filo na tanin jamono la sege iyo mutonyaleti bembulu internet bari jarala fentem bulu o manka mume wontanyati ngalu tara ala tute alu sagi aluya sela hido tanko ko nyim bebe silo to foyin se benyami ina ta munna jam félicité awo ina ta le kimi mo biyo musuleti kini ka be kata pura ala nyatongo ari kabari mo biyo ni ta hadingo sut akam fam kelu fanan sano le khasanze malala kumola mume bari ntel be ku gole ya len kilin ko le xon nte fanan ba fa feroso to men sen na wulu jam fana bo soxon dugutigo inyanta na kumola melale ntel tape galaban kum kumba ni tara madame ni tara ya to nyafo basolu minuse wuluwolu temo la jamfaya me manke no ten tuma o tuma be fero bedo kelale pour ñi be xasanse fonkaji pour ngalala wo be mutonyaleti bari alxamu neke pour kumba xabo buloto kumba khabo buloto kumbala ko abe khero kono se min fono alula de maro kha de ma kende
wo mu to ñaale ti anin se layido taaluyen jan be tagalale nga ben nga ɲɔgɔn je nin ne sate district ɲatongo ni fɛn fɛn bɔta tun n salula lɔn a la tariya ɲimu dugutigo la xumo le ti Mobio kanun te mun b'i la ari man sewa bawo man ala sigo men man nalon fayen ayi a man sewantele la bari ntele b'a kuwo sara la nga jele waxati tambila abe ñanto ko ya mutali ñamen ite i man kelu lon a be fe xa ite yaye de mu kenu kende baale ti amanke moko kende bawo ti wonya wole hake man na projet kelu la ekolo fayen no ake ku sheri bobo kuwo min be besoin me mogo la sigino planning familial la programme ka musolu tema xila wulolu temolu la janfa bari wo xila jata kendeya la noxoya le tenten musolu be ba kan bari ala xa ke wulo la janfa basolu la kura xa musolu samba sate kutan o dun xa kuwolu la goliya i bulu la wo be goliyalu natili ni la dimbaya tema ngalu famu bari metariano katami ministro la bari mbeje si siloto muso do ke xa taxu o dun xa gerulu natile bari nse mun ke no halu dema nin sa fono monsieur directeur bawo musat family ti goleya ninu be mule xanyinen xalo ke xa jamala kafu ani na dispensaire bala place o tiñala le dimbaya lu ñala alu name nganna bara ñoxolu minu be sate dolu la dispensaire lu xono kilile ntelu ba fe xa bara ñoxona district be xono awa se basulu tala kuñuma ani se be la miriata jani ministère be kumala me ko ñima fele après nga sagi alu la Mobio nga famu le sila ba fe xamenke ani ke la école sonta be ba tono jaxane axani ngama xono ijenasi saxuma ñam mun ke nya sanse la le na kelu la école benala ke la semboti kunyima pour un telu lu tigolu ntelu kelu mais son tuma wo dispensaire la kuola adun wo sente musol la de manoje nterulu sage femme le te do ka fanyi tuma juma lembe jumu sotola nte même bulo bula pression nyinto kumo me wo banta foku do hake na lo xame wolem na xumo banta sidiki njay ani itel dew namiro tumbe comme altelu bari jamono sanseta na adolu fanan musolu membe sewalun ibe mintu dindin kende balu dimba yalu menu sen ñoxon sewali mbawo ke ni musobe ñoxon faamu xan dimba ya xono ise planification familiale ke wala dulalu menu mo man dindingolu ni musolu gole yalo hein taxamo biyo dafi itele ñamu taxala yo Mobio momo ñi kuoti kelu la école kola itun sa fonye to nya kombe tembo ñi mento meding sutono bari ngalo ndo stole bawo nga sabala khulu ani ngalu tigi de ninglu famule allayla lang ngoto hakketu ntumbe silandi i xanna sonna miriya ñinto aning abe pour na sate xata xanya Mobio imala na sile ari mbemem beke xan sate xonom bi tele ma felelale ninga mira ila miria minu xa kelu khulu xero xono xanyinne ini sege isembulano ba ngatara to khodi
ba wasi dia nyeng ari wasi dia nyeng I xalon ba xari yaay ba mirele ko itele se procès nyin keno ini sege anin namiriya fana lemu ini sege kende ini sege alo nin sege atelo menu nata mbalu tantula alula nala me kumo la siya baw fututa silen nyam musuto poto lale bari ninga ko minu tambita wakati nyima khafali yen ko ku betolemu xanna adolu bunya bari I xanna mo bali ala taganin sagolula kin ñinin xa wala se muso dolu dema I xabalu ila dunya la yelemolu la na société lu xamenu nati wo xama nsesewa mo bio la mire nyuma xa kelu la lekolo sigi ani yaay la planning familialo fenelu mu minu xanyi na jamano ma nselano alula na miroto sango minu bembulu kanunte kuo mais sinon ma na yaay makobulu sumbo wotambi talema bari ndema xake tugun ini sege mankura na yaay ni kanu bawo ñoko musu kenyinte dunia ñi be xono bari mbiku fana bawo siku goliya limo la sono ya le Sidiki Sire ke do lo kan nimeria bitantula pour que la école membe mo ko natiran sila mvango me man la no ku woni la taxaya tariya hakilo be ariet nintema ari fana abe xono to film bawo amam mo be madin no buso xono afilitale mfulo ama fele ari ni se sonko nka tutte rumati tonya e hatonya ni aret ka humoni tofo ala saka ta fe ka tuko te fana awa itulu la yele sani kende kanay mira wola Sidiki e halo ni ariet khajata kende ya soto ala mu planning familial ku nyamale mu purite asetu dinnu ngoti hakkile mati ni xanu fe ngoti haket yo seri wulu jamfam baso fana akhanyin wole mu ala futu kadoti xaje muntuti yen xa ke sila ni segenteri wonte fusiti karton ngolo xanyi njela akurata akhanyi ni ñoxon dimma xa keñing abenta na miro to tiliwonin tunse kenyin katambininti nimmo kendo nyima do tumbe bengonin to bari manjay la kungole alingo ni famu na me chefo na miro to tebe taxala le sila baro ben xonondi ni tara madame dum iyo aldo
hey kanunte y'a fango men be kɛ ni muso ten a bele o su ke men sɔnta kuluwo ma mɔgɔ ye men k'a lɔn a be wakili nin ne a sɔnɔya ani fana a se muɲa henri ni tagata bi f'i la kuwo lata yayi niyo ma i k'a kɛ hakilimaya le la i wakilita fana ka tan bi kokolen siyaman na i k'a faamu fana ko n'i b'a fɛ tumo dolu ka ko la soto f'i ka don n'o dolu tule kɔfɛ wo bee kɔ la ɲatɔnkɛ y'a la diya ye o m'i k'a ti dɛ hanbi n na laa dolu mu tagumansɛde ɲima le ti ɲɛ bari dolu be je fo n kan wakili le ka bɔ wolu to saku mennu k'a lɔn i se jamano la saagi xɔɔle ka ɲato tago bali i tɛ ke mobi o alon tumo dolu ko boloko taringo se kele mogo kuy jalagoti bari fi xi balanne fi se mogo la son laban la mennu k'a lo i tumbe balanne ne kende ratanga tero mennu be jan ani anya fe alu xanna ngina ko me ñogon bulu